Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan yang berbahagia Profesor Dr. Aziz Barri, seorang pakar undang-undang yang hampir sebahagian besar bukunya tentang perundangan saya baca, yang berusaha rakan saya, Saudara Eugene Yap. Saya rasa ini bukan pertama kali saya bertemu dengan beliau. Bahkan kami telah bertemu pada kemuncak isu kalimah Allah itu dalam pertemuan 8 atau 10 mata, saya tak ingat. Saya amat menghargai program yang dianjurkan pada malam ini. Bagi saya, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang silap. That has been the quest since mankind exists. Who are we to solve the problem? So I do not think we are in that capacity. But apa yang kita nak cari di sini ialah budaya keterbukaan bagi kita menganut erti diversity, erti kepelbagaian. Saya dengan mudah memahami itu tanpa saya ambil PhD. Dengan apa yang kitab saya ajar kepada saya, Al-Quran, bahawa saya memahami jikalau Allah kehendaki, pasti semuanya berada atas satu agama saja. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Semua orang akan beriman dengan satu agama. Ataupun disebut walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. I shall give you only one faith if God's will, and He can do that anytime. But then my book tells me wala yazaluna mukhtalifin, but they continue to differ one another. And I think this is the most important reason why I go around the country, and in fact at the Asian level also. It's not because I'm a politician to understand that, but it is because my faith tells me. I think that is stronger than just being a politician. So this gives me that space I need. Ya, saya yang memerlukan keselesaan itu, saya tidak perlu merasa takut, saya tidak perlu merasa guilty, kerana saya tahu bahawa yang menganjurkan semua ini bukan saya, bukan parti saya, tetapi adalah kitab saya. Dan itulah sebesar-besar makna dan nilai kita memahami semua isu-isu ini. Yang kedua, prinsip yang kedua, tadi prinsip kepelbagaian. Ya, kita kena accept the fact that you have Christians. There is no moments of time where the whole universe only believe in one faith. Because if that was the case, then the world is going to end. Kerana perkara itu tidak mungkin wujud di atas realiti ciptaan yang berbagai-bagai ini. Now, when I say that, can I go against this principle? No. Saya tidak boleh menentang prinsip ini kerana dia prinsip Allah. Bukan prinsip manusia, tapi prinsip Allah. Dan apabila anda bertentangan dengan prinsip Allah, anda bertentangan dengan seluruh alam dan seluruh dunia, which you don't want to do that. So you have to live with that realities. Number two, kerana hakikat ini juga, prinsip Islam mengajar saya bahawa dalam kepelbagaian ini, saya tidak boleh memaksa orang untuk menerima agama saya. Sebab itu kita dengar perkataan no compulsion on faith, la ikraha fid-din. Qad tabayyana, the whole sentence is qad tabayyana rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Ya, tidak ada paksaan dalam agama kerana yang sesat dan yang benar itu jelas. It's just that sometimes we could not find it. The truth is always there.
siapa yang beriman dengan kebenaran, maka dia telah berpegang dengan sesuatu yang kukuh. Dan siapa menolak kebenaran itu, maka ya, dia longgar. So itu kenyataan yang kita kena faham dalam konteks prinsip tidak ada paksaan. Kalaulah agama itu terbina di atas paksaan, maka tidak ada nilai seseorang itu beriman. Waktu saya tidak boleh memaksa orang untuk beriman. Saya akan ambil sedikit ruang ini sebagai tanggungjawab saya terhadap ayat ini, kerana sebahagian besar kita mungkin coba untuk menyesuaikan ayat ini dengan kehendak dia. Tapi the real spirit of this verses, ya, itu dalam surah Baqarah ayat 256, ialah ada satu peristiwa yang dilatari peristiwa ini. See, if you read the book Al-Quran, you would have why that these words are revealed, because there's certain incident that took place, and it wants to erect a principle that it will not change forever. It will remain like that. This is what to understand the Al-Quran is to understand the events that evolve around it. And this is what ayat itu diturunkan. Ayat Al-Quran tidak turun secara vacuum, tapi dia turun di atas respon. Sebab Al-Quran bercakap tentang realiti. Al-Quran tidak bercakap sesuatu yang diawang-awangkan. Maka ayat ini turun diriwayatkan oleh berbagai perawi. Antara lainnya Ibnu Jarir, antara lainnya Qurtubi. These are all the big commentators sejak daripada zaman 200, 300, 400 tahun lepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kesemua sebab nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini, kesemuanya bersetuju satu perkara, iaitu kamu tidak boleh paksa orang untuk memeluk agama. Contoh, saya bawa satu daripada riwayatnya, iaitu dari Ibnu Abbas. Zaman dulu, wanita yang sukar mendapat anak, ya, sukar untuk melahirkan anak, akan bernazar. Dia akan bernazar, berniat. Dia kata kalau dapat anak, dia akan serahkan anak ini kepada orang Yahudi, lalu dibesarkan di dalam rumah orang Yahudi. Itu nazar dia, begitu. This was previously before they accepted Islam. Don't ask me why it is like that. You ask them. Apa yang berlaku ialah bila mereka mendapat anak, mereka menunaikan nazar itu. Menunaikan how do you say nazar in English? Vow. They take vows that if I have a son or child, I shall submit or give my child to the Jews. Jadi anak angkat gitu. I don't know why they say that. Some commented that zaman dulu, walaupun mereka berada di atas agama syirik, tapi mereka meyakini agama Yahudi lebih baik daripada agama mereka. Seolah-olah mereka mau anak mereka besar di situ. Selesai peristiwa itu diamalkan buat sekian lamanya, dan orang-orang Madinah waktu itu menerima Islam. Mereka menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Peace be upon. Apabila mereka menerima Islam, berlaku satu peristiwa setelah itu dalam tahun ke-5 atau ke-6 Hijrah, iaitu peristiwa Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah satu kelompok daripada orang Yahudi yang bernama Bani Nadir. Oleh kerana mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi, maka Nabi SAW mengarahkan untuk mereka dihalau keluar. Itu treaties between the Prophet and the Jews at that particular moment of time. Jadi mereka terperasan, sebahagian daripada yang duduk di dalam Bani Nadir itu, anak-anak angkat orang itu, anak-anak mereka, their own sons and daughters staying in there, and they will be expelled from Medina. Wa abna'uhum kana fihim. Falamma ujilat Bani Nadir, abna'uhum kana fihim. Bila Bani Nadir diperintah untuk dihalau keluar, anak-anak mereka di kalangan mereka ada di situ. Lalu mereka berkata sama mereka, they talk among themselves, la nada abna'ana, we shall not leave our children kami tidak akan tinggalkan anak kami dihalau keluar bersama dengan Bani Nadir. Lalu mereka minta kepada Nabi, boleh tak kami paksa anak kami masuk Islam?
Anastakrihu abna'ana. Can we compel them supaya selamat daripada dihalau? Because of this question, God has to reveal, La ikraha fiddin, no compulsion on faith. Karena itu saja ayat ini diturunkan. Dan prinsip itu para mufassir kata ayat ini tidak nasakh. Tidak nasakh maknanya tidak ada ayat lain yang menafikannya. Siapa yang belajar Islamic syariah, dia akan belajar ayat yang nasikh, ayat yang mansukh. No repeat. Dia kekal di situ sampai sampai bila-bila. Itu ayat itu. Nah, ini berikan kita gambaran bahawa Islam tidak mungkin tersebar kerana pemaksaan ini. Dan telah terbukti sepanjang sejarah Islam, dengan apa saja pertembungan yang berlaku, sama ada perang salib atau perang dengan Rom atau perang dengan Farsi, bahawa tidak ada mana-mana ahli sejarah baik daripada Barat menyatakan bahawa Islam tersebar dengan mata pedang. Tapi Islam tersebar dengan kerelaan penduduk itu sendiri memilih agama yang mereka mahu. Dan itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apabila dia masuk Baitul Maqdis, dia mengarahkan bahawa tidak ada mana-mana penganut Kristian yang disakiti. Malah Sayyidina Umar telah mengisytiharkan the first convention, the first declaration of peaceful coexistence between Muslim, Jews and Christians in Baitul Maqdis. Ini sejarah Islam. Begitu juga apa yang berlaku pada Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang Crusade, sama dengan Richard the Lionheart dan 7 gabungan negara Eropah yang telah menakluki Baitul Maqdis, Kingdom of Heaven. Kalau anda tengok cerita Kingdom of Heaven, maka di situ Salahuddin merampas kembali. Dan apabila Salahuddin memasuki Baitul Maqdis, diperintahkan supaya gereja besar, oleh kerana terkena serangan-serangan, dibuat pemulihan oleh orang Islam sendiri bagi menghormati wujudnya agama Kristian, Yahudi bersama Islam. Peperangan tidak pernah sesekali memberi alasan untuk Islam menyatakan kita boleh memaksa orang. Never. Ini sejarah Islam. Kalau sejarah Melayu saya tidak tahu. Kalau tanya sejarah UMNO lagi saya tidak tahu. Kalau tanya sejarah perkasa dia pun tak tahu. Jadi itu gurauan ahli politik biasa. Don't take it seriously. Tapi yang lebih penting sampai saya, prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik. Apa maksud paksaan? Sama ada kita memaksa dengan fizikal, kita suruh dia masuk Islam. Tapi pemaksaan juga bermaksud apabila kita yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tak boleh dalam agamanya. Itu juga adalah satu form of compulsion. Yes, anda boleh beribadat, tapi kena ikut macam ni. What rights do I have to tell the Christian to say what they can and to say what they cannot? As much as what right the Christian has to tell the Muslim, you can say this, you cannot say this. Kalau begitulah keadaannya huru hara dunia. Sebab kita berpegang pada konsep lakum dinukum waliyadin. To you your faith, to me mine. Cuma in relation to that peaceful coexistence, dalam konteks kehidupan kebersamaan ini secara rukun dan secara damai, apa yang menjambatkan hubungan kita dengan orang bukan Islam? As a Muslim, I've been going round to churches, almost maybe 20. Next round will be in St. Anne. That will be my second round. I'm still a Muslim. I understand my faith better.
There's no such thing as going to the church and suddenly you become Christians. This is rubbish. I don't know, they say the Christians give you holy water. This is holy water. Once you drink that holy water and finish. You know. What else? What else? You know. So, yeah, we laugh at it. We laugh at it. But how many people out there believe in it? You see? You see? And just now, saya berkhutbah di Pulau Pinang sebentar tadi. Sebenarnya ini teks yang saya baca ni. Teks khutbah saya bukan ikut teks kerajaan, ini teks saya. Kalau khutbah teks kerajaan, kalau musim buah, makanlah buah-buahan tempatan. Okey. Saya tidak ada masa untuk itu. Saya berkhutbah supaya saya menceritakan kepada sahabat-sahabat yang bukan Islam di sini. Itulah yang saya cakap dalam mimbar, atas mimbar tadi. Dan inilah yang saya cakap di sini. Tidak ada double standard. Dengan orang Islam saya cakap lain. Dengan Eugene saya cakap lain. Tidak. Mana ada double standard? Sebab itu prinsip. Prinsip tidak boleh diubah dengan ubahnya keadaan. La ikraha fid din, itulah ada prinsip. Ya, orang Islam tidak suka, this is your problem. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Berapa ramai orang yang benar-benar memahami perintah Allah? Sometimes we don't understand why we follow others. But that's what faith is all about, right? I mean, if faith can be logically defined and understood, that it's not called faith, it's called something else. It's called science or whatever. Yeah. Not even science become a faith now. But the question is, faith is something that you must not define religion to what you want, but define to what the Creator wants. This is faith. This is not a political statement. This is what I believe. Okay? Ini susahnya saya orang politik bercakap dengan nada demikian. Karena setiap kali saya bercakap, ya, rakan-rakan kita daripada Perkasa, daripada UMNO akan kata apa? Oh, dia cakap kerana politik. Jadi sukar untuk saya. Tapi saya must stand firm to what I believe. It so happen that I'm a politician. Too bad. Oh, too good lah to become a politician. That is based on principle. I can choose to become a politician who gets popularity. And I'm not popular with what I believe. But does that matter? No, it doesn't matter. What God matters the most. I want to attain. Ini benar yang kita tengok dalam masyarakat kita. The reaction towards all this lebih kepada sentimen dan emosi. Saya sebagai seorang Muslim merasakan bahawa apa yang berlaku dari sudut rampasan Bible, dari sudut kecaman dan ancaman, sebenarnya tidak mewakili langsung hasrat Islam. Dia hanya mewakili hasrat pihak-pihak tertentu saja. Dan sebab itu juga kita kena ingat, my Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has taught humanity. What is it being human? Apa dia nilai manusia itu? You see, the fact that Islam is so firm on its belief. Islam begitu ambil berat tentang pengikut dia. Bukan saja semayang Jumaat setiap hari, seminggu sekali, tapi semayang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berapa semua itu. Bagi orang Islam, akidah iman itu tidak boleh dilonggar-longgarkan. Dia mesti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Final 2 minutes. Okay. Another thing about politicians, don't trust them when they say, saya hanya bercakap sedikit saja. Okey, saya kembali kepada persoalan apa itu tadi, bagaimana saya sudah lupa point saya.
What was I was saying this one? The Prophet taught what humanity is all about. You see, one day, a Jewish body passed in front of the Prophet, dead body, diusung jenazah orang Yahudi. Maka the Prophet, ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu the Prophet bangun tanda menghormati, begitu. That's what it means. Waqifan or waqifun yanzuru ila mawkibin janazah Yahudi. He stood up and inspected the dead body of the Jewish, which was being carried by their followers. And when the dead body passed, then setelah dilalui, maka ditanya kepada Nabi, this is a Jewish possession. Ini satu jenazah Yahudi. Mengapa ya Rasulullah Anda berdiri? You see, the Prophet taught us a very simple thing. You don't have to go to the court. You don't have to go to get Jais to raid you. You don't have to go and tell about, Simply the Prophet tell you, is he not human? Alaysa nafsan. That's exactly what the Prophet said. Is he not human? You see, the dead body that passes you, whether he is a Christian or Jews or Buddhist, is he still a human? This is not a dead body of an animal. You see, even the words need to be altered here in our language. When we say the non-Muslim, kita kata apa? Orang Pulau Pinang kata, orang Cina mampui. I'm from the north, this is what we say. Cina mampui. Melayu meninggal dunia. So, what is the difference between a Chinese meninggal dunia and a Muslim meninggal dunia? A non-Muslim. There's no difference there. They die and they live. Kenapa even the term is not right? Okay. Akhirnya, last point saya sudah mendengar saudara Eugene berucap tadi, memang itu tentang hasrat yang saya ingin lahirkan dari suara-suara orang Islam, for the right reason or wrong reason, I don't know. Tapi antara sebab yang mereka selalu gunanya Prof, ialah mereka kata kalau orang Kristian guna kalimah Allah, maka ini adalah salah satu daripada usaha kristianisasi, usaha missionary untuk memurtadkan orang Islam. Saya telah mendengarnya bahwa itu tidak ada apa-apa intensi. Dan saya juga bukan Tuhan yang tahu apa di dalam hati saudara-saudara Kristen saya. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia tahu tentang roh perlembagaan. Artikel 3 dan 11 itu, Profesor ada sebelah saya, ada limitation ya, bahawa orang yang lain daripada agama lain pada Islam dia boleh amalkan, tapi dia tak boleh propagate. Itu sudah termaktub di dalam perlembagaan. Dan saya harap dengan keikhlasan saya ini, saya memerlukan semangat dan kekuatan untuk memahamkan bahawa isu kalimah Allah tidak ada kena-mengena dengan gerakan misioneri, tapi ia adalah satu hak yang perlu diberi. Dan umat Islam jangan sekali-kali mudah menerima hujah bahawa hanya kerana orang bukan Islam, Kristian, dalam Bible mereka menggunakan perkataan Allah, maka orang Islam akan murtad. Bagi saya, itu cakap-cakap yang menghina agama saya. Mana bisa? Hanya dengan perkataan Allah yang disebut oleh orang Kristian, maka orang Muslim murtad. Di mana agama kamu? Di mana kekuatan agama kamu? Di mana yang kamu sebut beberapa kali qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Di mana ayat itu tersemat dalam hati orang Islam? Ataukah orang Islam tidak yakin dengan ayat itu? Atau bagaimana? Jadi persoalan saya sekarang ini ialah, soalnya, apakah benar semua itu satu isu? Ataukah dia satu helah lain
yang kalau betul lah ia helah lain, maka bagi saya inilah manusia-manusia yang menghancurkan keharmonian dan kerukunan negara ini yang telah sejak dibina oleh datuk nenek moyang kita berkurun, bahwa mereka mau melihat negara ini hancur hanya untuk kepentingan politik mereka. Sekian dahulu.